बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 6 से 7 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुँचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुँचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि एक अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है व्हेन डेथ कॉल्स एट 40 द जर्नी फ्रॉम असर टू मगरिब, योर लास्ट सनसेट, अ वेकअप कॉल बिफोर इट्स टू लेट। मोहतरम ऑडियंस, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला कर रख दे। ज़रा तसव्वुर करें कि आपकी उम्र 40 साल हो गई है, 40 बरस, आधी ज़िंदगी गुजर चुकी, और अचानक आपको एहसास होता है कि असर का वक्त आ गया है। कहते असर से मगरिब तक कितना वक्त है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा। सूरज ढलने लगता है, रोशनी मद्धम पड़ने लगती है और फिर अंधेरा छा जाता है। यही हाल आपकी ज़िंदगी का है। 40 साल गुजर गए, अब जो वक्त बाकी है वो असर से मगरिब की तरह है, तेज़ी से ढलता हुआ, तेज़ी से ख़त्म होता हुआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाए और दिन की जब वो चमक उठे। आपकी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात, बचपन, जवानी, उधेड़ उम्र और फिर बुढ़ापा। 40 साल में आपने क्या किया? पहले 10 साल बचपन में गुजरे, अगले 10 साल पढ़ाई में, फिर शादी, नौकरी, बच्चे, घर, गाड़ी। दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन कभी रुके नहीं, कभी सोचा नहीं कि ये सब किस लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को गुर्बत से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। 40 साल हो गए, अब कितना वक्त बाकी है? 50 साल, 60 साल, या शायद कल, कौन जानता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में फरमाया वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसर, कसम है असर ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। कहते असर का वक्त क्यों अहम है? क्योंकि ये दिन का आखिरी हिस्सा है, इसके बाद बस अंधेरा ही अंधेरा है। जो असर की नमाज छोड़ दे उसका सारा दिन बर्बाद। बिल्कुल इसी तरह जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में भी अल्लाह की तरफ ना लौटे, उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद। सोचिए ज़रा, कितनी नमाजें कज़ा हुई, कितने झूठ बोले, कितने लोगों का हक मारा, कितनी गीबतें की, वालदैन से कैसा सलूक किया, बीवी बच्चों के हकूक क्या अदा किए। कहते असर के बाद फिर मगरिब आती है, सूरज गरूब हो जाता है, रोशनी ख़त्म हो जाती है। यही हाल मौत का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो। मौत किसे छोड़ती है? ना अमीर को, ना गरीब को, ना बादशाह को, ना फकीर को। जरा सोचें, कितने लोग जो आपके साथ थे आज वो कहाँ हैं? कब्र में। आपके साथ पढ़ने वाले कितने दोस्त गुजर गए, आपकी गली के कितने लोग चल बसे। और कहते जब आपको कब्र में उतारा जाएगा सब चले जाएंगे, बीवी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, बस आप अकेले रह जाएंगे वहां। मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का।
اگر جواب دے سکے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، ورنہ قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر۔ قبر میں 3 چیزیں ساتھ جائیں گی، نیک اعمال، بد اعمال، کفن کا کپڑا۔ آپ کی گاڑی نہیں جائے گی، آپ کا مکان نہیں جائے گا، آپ کا بینک بیلنس نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک 40 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، عصر ہے مگر مغرب نہیں ہوئی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ تو کیا کریں؟ سچی توبہ، دل سے شرمندہ ہوں، زبان سے معافی مانگیں، گناہ چھوڑ دیں، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، روزانہ تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھیں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کریں۔ والدین کی خدمت، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں اور اگر فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کریں۔ حقوق العباد، جس کا حق مارا واپس کریں، جس کو دکھ دیا معافی مانگیں، جس سے بات نہیں کی رابطہ کریں، نیکی کی طرف دوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نیکی کے کام میں لگا دیتا ہے۔ آپ اگر یہ سن رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، واپس آ جائیں۔ آج سے شروع کریں، صبح فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کریں، قرآن کی تلاوت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، روزانہ ایک نیکی کا کام کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آج سے آپ نئے انسان بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، عصر سے مغرب تک بس چند لمحے ہیں، آپ کی باقی زندگی بھی ایسی ہی ہے، کل کا یقین نہیں، آج تو موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب آپ آج رات سوئیں، سوچیں کہ شاید صبح نہ ہو، جب صبح اٹھیں تو شکر کریں کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا۔ عصر ہے مگر ابھی مغرب نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین سے آمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔